Sambung ayat sesuai huruf hijaiyah. Part 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maliki yaumiddin. Kan? Pas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Masyaallah. Kiraman katibin. Masyaallah. Satu. Allah kasih. Duhuran wa lahum adzabun wasib. Masyaallah. Jim. Jazaa'an wifaqa. Masyaallah. Ya. Kamu sambung ke sini. Kamu sambung. Qaf wal Qur'anil Majid. Masyaallah. Enggak kalau ayat itu. Ya ayyuhal muzammil. Masyaallah. Sod. Dua